na batasan na diha sa inyong panimalay. Sakto sir Tat, adlaw-adlaw na gini na mo siyang kuyog. Asa may mga to, sa among pagkaon, sa among pagkatulog, sa tanan, tungod sa iyang gihatag nga gasa kanamo, dako gyud kami pasalamat kaniya. Mhm. Sir, naabay mga marbag ang akong mo't pasabot kana bitang feeling kuyog nimo kanunay sa among kinabuhi. Makaingon ba ta sir nga mugaan unya murag makaingon kang punga nga naagid kanunay. Mugaan, oo, naaman sir Tat, naaman. Mhm. So sa inyong pagbati naagid na siya no? Oo, oo. Nya mao sige gausan ninyo sir sa inyong pamilya. Sakto, sakto. Mhm. Wow. So makaingon ta nga kini gasa nga makaingon ta nga ato gining pinaginin nga ato mga nadawat nga gasa sa kinabuhi sir. Ang atong pagpasalamat anin niya no. Naagid kanunay. Yeah. Sir, napay mga lain nga imong naibaw-an nga mga suod sa pamilya o baka mga silingan nga diin nakatandog no? Sa kinabuhi no? Sa inyong mga silingan o sa imong Oo, naibaw-an. sa among silingan kanang nakinibawan nga murag nay nasakit niya nagkasig ampo dito murag pila ka tuig siya nasagig adto murag naayo man sa Sir Tat, murag na improve ang iyang condition ba compare sa una nga sabi ka worse ba. Mhm. uh So unsay iyahang kuan sir? Unsa may iyahang mga gibalatian sa Murag na stroke man siguro to siya Sir Tat. Mhm. Oo. So Murag sige gud sad siguro sila sir sa- sama ninyo. Sige sad sila kadto dito. Sige sila talaga to dito Sir Tat. Pila na sila ka tuig niya wagay gapon sila hunong. Sige gyud sila gampo bisa pag ni-improve na iyang kondisyon. Padayon gyapon sila dito unfaltering iyahang devotion ni Mama Mary ba. Mhm. Sir, panahon nga ting kuan mga espesyal nga adlaw no diin magsaulog ta sa magsaulog ta ni Mama Mary. Gawa sa simala sir na amoy lain nga mga paagi no nga diin makapadayag mo sa inyong pagpasalamat ug sa inyong pagampo kaniya. Si kuan kanang mag sinulog siguro ni Senyor Santo Niño po. Mhm. Panata sa miyan niya. Magampo sa dito sa Basilica niya manggagkot. So makaingon ta sir nga na do na gining koneksyon ning duha, no? Naagi ni Ang inahan ug ang anak. Ya sakto. Mhm. Wow. So kana no makaingon ta sir nga mapasalamaton kay ta kay naagid mo aning gasa gikan niya. Lagi. Sir ni imuhang mensahe ngadto sad sa atong mga suki o labi na gyud sa mga devotos, no? Mga devotos nga sama nimo, no? Nga grabe gyud ang ilahang panata kang Mama Mary. Yes sir, go ahead. Sa tanan no nga murag nawagtang na update sa ni Mama Mary o ni Santo Niño dapat mag-ampo ta nila kada adlaw kay sila gay makatabang sa tema sila ra atong maadtuan ug naarad ra sila nato para maminaw sa atong mga ipangstorya kanila. Sir Ruel, salamat kayo sa imuhang pakig-uban kanamo karong buntaga. Salamat sa kisitat. Okay, sir. Panahon nga gipakuan mi nimo. Yes sir, God bless. Okay, mga igsuo no. Mao to ang ato ang usa ka deboto nga ato ang nga nagpahayag no, napaambit sa iyang mga kasinatian. By the way, mga igsuo, mo break on na ta? Yeah. Okay, kana matud pa ni Sir Rowell ng ang iyahang pagdebosyon no, bag-o pa lang apan nakita niya no ang milagro diya sa iyang pamilya niya. Nindot mga igsuon kay nahimo na siyang sentro sa ilang pamilya no. Every time nga aduna sila mga selebrasyon, mga okasyon sa ilang ay adlaw nga kinabuhi no, kuyo sa iyang asawa o anak atong nadungog nga wala mao na gina ano apil na sa ilahang kinabuhi unya matud pa niya nga lahi ang imuhang pagbati, lahi ang imong bation kung aduna no marabakag guided ka no by Mama Mary no sa iyang spirito nga nagiya kanato kanunay no. So imagine na nimo binuan no ang ilahang pag adto sa simala
Unya naagi kay mga sakripisyo kay nigabot layo pa kayo ha pagbiyahe. Unya inigabot nimo didto may modritso-ditso ka dagham sa kaing tao, maghuot-huot pa apan makita sad nimo. Nay mga higayon nga nakatuog simala ako gyung masud-ong no ang mga devotees po didto. Nga grabe gyud no kaayo ka ang ilang mga sakripisyo ug ilahang pagtuo nga makita nimo nga kuan gyud kanang hugot gyud kay ilang pagtuo mga igsoon. So ilaha pong gipuy-an no ang kinaiya ni Mama Mary nga kana ang pagkamatuohon, ang pagka humble. So niya ang pagsakripisyo labaw na gyud mo na nga siya no si Mama Mary naka-inspire na to natong mga tao no aron kita mo pursigi sa atong pagpakabuhi labi na gyud sa pagpuyo nga matarong no unya manghinaot ang kita nga niya dinhi karon sa bagong panahon ato sang puy-an ang iyahang mga hiyas o kinaiya ug mga pagtulunan no sa kinabuhi. Mga igsoon na ako ipaamit ninyo nga mensahe sad no nga wala man ning gibutang iyahangan dinhi ningon siya nga kanang sir akong mama naayo ang tumor sa tutoy sa sigi ug adto sa simala. Dako namong pasalamat ni Mother Mary no. Kini usa sad ka milagro. So kung si kinsa man ni nagpasalamat gyud siya ni Mama Mary tungod kay ang iyahang mama naayo ang tumor no diya sa iyang tutoy. So kana mga igsoon makapatandog kay nato ning mga milagro. So ang pagtuo nato sa mahal nga birhen dako kayo og natabang no sa mga tao. Kung ikaw lang gyud mga igsoon kung dako lang gyud kag pagtuo kini no makatandog o aduna gyud mga milagro sa imong kinabuhi. So muna mga igsoon nga kita karon ato sang iampo no? Ang atong mga kaigsuunan nga nagantos karon sa kanang kawadon, nagantos karon sa mga kanang balatian ug katong mga tao in taon nga wa gikaon no ato sad silang iampo, ato sad silang iapil sa atong pagampo ngadto ni Mama Mary mga igsoon. Okay? Diya pa usa no? The message that Mother Mary wants the people to know is pray the rosary. Pray and penance, no? Matud pa ni Sister Mila. So kana no ang pagampo yun. Pinaagi sa pagrosaryo. No? Usa na siya ka mensahe nga gipadangat ni Mama Mary. In fact, dili lang ni siya sa mga lugar nga siya dito nahimog milagro ug nagpakita apan sa atong mga nadungog no kanunay maski asa ni maog ni ang mensahe nga iyang gipadangat kadto sa katawhan sa simala man ka sa Chitokos man ka sa Karkar o baka sa ubang mga shrine no dinhi sa ato ang lugar kana ang mensahe ra gyud is to pray no pinaagi sa pagrosaryo. Apan mga igsoon baya no sa pagrosaryo makaim ka nga kana sakripisyo na lang daan no. Kaya kita magampo pertigyon dali no. So pinaagi sa rosaryo diha mapakita nato ato ang sakripisyo. Okay mga igsoon, mo break on na ta alang sa mga mensahe. Sulod sa 44 ka tuig nga pag-alagad isip architect sa kausaban, ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated nahimong sumbanan sa pagpatigayon og buluhaton alang sa kauswagan sa Visayas ug Mindanao. Nagmugna og nagpatuman kini og hingpit nga programa inubanan sa nagkalain-laing pundok sa katilingban alang sa pag-ugmad og mga kinabuhi agi sa malukupong pamaagi nga nagpatigbabaw sa pinakamaayo nga mga buluhaton alang sa kauswagan. Ang RAFI adunay mga programa sa natad sa integrated development, microfinance and entrepreneurship, kultura ug kabilin, leadership and citizenship ug edukasyon. Gamit ang iyang kapabilidad nga grants and awards, pagplano ug pag-ugmad ug organisasyon, pagpasalmot ug kahibaluan ug advokasya ug serbisyo ug pasilidad. Ubani kami sa pagtandog sa katawhan ug pag-umol sa kaugmaon. Alang sa dugang kasayuran, bisitaa ang RAFI sa Dalan Lopez Haina o tawag sa 418-7234 o tanawa ang www.rafi.org.ph.
Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Duha ka mga bugaw ang gisilutan nga mapriso sa tibuok nilang kinabuhi human napamatud-an nga may kalabutan sa pagpasud sa upat ka mga babae sa prostitution. Si Jackie May Kabalang ug si Dave Pasilan bilanggoon ug pabayron 2 milyones ka pesos alang sa damages. Sa katapusan, giklaro sa taga-Department of Public Works and Highways nga wala sila namutol sa mga century-old trees sa Naga, apan ang ilang gipamutol nga mga punuan sa akasya nakasamok sa dalan o delikadong matumba. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og Computer Hardware Servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug lain pa gid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa sub na numerong 0917-632-0576. Okay, mga igsoon, kini nga to ang pagtuki. Mabati na to pinagi sa pag-log-on sa www.rafi.org.ph aron mapamati ninyo ang podcast no sa mga nalaing mga episodes no. Ang sunod ang 6th Rafi Triennial Awards bukas na ang maong search again alang sa individual ug mga institusyon nga nakahimo og epektibo ug positibo nga kausaban diha sa atong mga lugar sa Visayas ug Mindanao. Haron sa pag-nominate palihog log-on lang sa www.rafi.org.ph ug kontaka si Cathy Margati sa numero 418-7234 local 105. Mga igsoon ang atong topic next week kabahin sa liver cancer no. So atangin na ninyo ug by then makakuyugay mi ninyo aron maka masayra na to unsa ning liver cancer mga igsoon. Mga igsoon, again, wala na kitay panahon ug dinhi natapos ang tulumanon mga higala sa ngalan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa kong kauban sa buhat si Patrick Tabadang, ating production manager, kang Ma'am Heidi Palapar ato ang program director ug kang Ma'am Dumi Chua ang atong chief operating officer sa foundation. Ako sa kinising kasing nagpasalamat kaninyo sa pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Og dinhi matapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki, 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 pagtuki.